जय जगन्नाथ बंधुगण सर्वप्रथमे आपणको 2025 नववर्षर हार्दिक अभिनंदन। एही नववर्षटी आपणଙ୍କ ପାଇଁ मंगलमय हेउ। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा 2025 वर्षटी कुंभ राशिर व्यक्ति मानଙ୍କ ପାଇଁ किपरि कटिब से विषय सेथि ପାଇଁ भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु ओ जेउ माने आम चैनल को नुआ करि आछंती तळे थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिवा प्रत्येक भिडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। बंधुगण कुंभ राशिर व्यक्तिंक पई 2025 वर्षटी कैरियर दृष्टि उत्तम अनुकूल रहिबो। चाकरी क्षेत्र जड़ित व्यक्ति को वर्षर प्रारंभ समय उत्तम परिणाम प्राप्ति हेब। आपण निज परिश्रम बल विरोधी और शत्रु मानंको परास्त करिबारे सक्षम हेबे तथा आपण को परिश्रमर उपयुक्त परिणाम प्राप्ति हेब। वर्षर प्रारंभ रे सूर्यदेवंक कृपारु वरिष्ठ अधिकारी मध्य आपणଙ୍କ प्रति प्रसन्न रहिबे। सरकारी क्षेत्ररु आपणଙ୍କୁ विशेष लाभ प्राप्ति हेब एवं व्यवसाय रे उत्तम प्रगति हेबा सहित द्विगुणित लाभ प्राप्ति हेब। विशेष करी वर्षर मध्यभाग समय रे उत्तम व्यावसायिक लाभ प्राप्ति हेब किंतु भागीदारी व्यवसाय रे निज संबंध रे सुधार करिवार आवश्यकता रहिछि जहा फल रे भागीदारी व्यवसाय रे लाभ प्राप्ति हेब। आपणଙ୍କ ପାଇଁ जुलाई रु नवेम्बर पर्यंतर समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण साब्यस्त हेब। सेहीपरि शिक्षा दृष्टि विद्यार्थी छात्र छात्री मानंक पई वर्षर प्रथमार्ध अपेक्षा द्वितीयार्ध समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहिब। वर्षर प्रारंभ रे विद्यार्थी मानंक एकाग्रतारे हानि घटिब एवं आशानुरूप फल प्राप्ति न हेबारु मनरे निराशार भाव रहिब किंतु मई मध्य भाग रे देवगुरु बृहस्पति आपणଙ୍କ पंचम भाव को गोचर करिवे एवं नवम भाव को मध्य दृष्टि रखिवे जहा फल रे आपणଙ୍କୁ शिक्षा क्षेत्र रे आशातीत परिणाम प्राप्ति हेब। आपण उत्तम प्रदर्शन करिबारे सक्षम हेबे। देवगुरु बृहस्पतिଙ୍କ कृपारु आपणଙ୍କ ज्ञान रे वृद्धि घटिब। उच्च शिक्षा ग्रहण करुथिबा विद्यार्थीଙ୍କ पई मध्य उत्तम अनुकूल समय तथा आशातीत विद्यालय रे शिक्षा ग्रहणर अवसर मिलिब। प्रतियोगी परीक्षा रे सकारात्मक परिणाम अर्जन करिबा सहित माता पिता और गुरुजन को गौरवान्वित करिवे। गुरुजन मार्गदर्शन तथा अनुकंपा प्राप्ति हेब एवं शिक्षा संबंधित विदेश भ्रमणर अवसर प्राप्ति हेब। सेहीपरि आर्थिक स्थिति दृष्टि वर्षर प्रारंभ समय उच्च नीच तथा सामान्य संघर्षपूर्ण रहिब। वर्षर प्रथमार्ध रे एकादश भाव रे विराजित रही आर्थिक स्थिति को मजबूत करिवे एवं आपणଙ୍କ आमदानी रे वृद्धि करिवे। द्वितीय भाव रे राहु एवं षष्ठ भाव रे मंगलଙ୍କ उपस्थिति आपणଙ୍କ आर्थिक स्थिति को दुर्बल करिब एवं आपणଙ୍କ खर्च रे वृद्धि करी धन संचय करिबारे समस्या उत्पन्न करिब किंतु मार्च शेष भाग रे शनिदेव आपणଙ୍କ द्वितीय भाव को गोचर करिवे जहा फल रे विदेश माध्यमरु धन प्राप्तिर जोग रहिछि। दीर्घकालीन निवेश आपणଙ୍କ ପାଇଁ लाभदायक सिद्ध हेब। राहु आपणଙ୍କ लग्न भाव को मई शेष भाग रे गोचर करिवे एवं देवगुरु बृहस्पति आपणଙ୍କ पंचम भाव को गोचर करी एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि रखिवे जहा फल रे आपणଙ୍କ आर्थिक स्थिति उन्नति हेब एवं धन प्राप्तिर उत्तम संयोग निर्माण हेब। व्यवसाय क्षेत्र रे उत्तम लाभ प्राप्ति हेब। चाकरी क्षेत्र जड़ित व्यक्ति को कठोर प्रयास परे धन लाभर संभावना रही। प्रेम जीवन दृष्टि वर्षर प्रारंभ समय मिश्रित परिणाम प्राप्ति हेब काहेकिना सूर्यंक दृष्टि आपणଙ୍କ पंचम भाव रे रहिब एवं षष्ठ भाव रे नीच राशिगत मंगलଙ୍କ उपस्थिति प्रेमीଙ୍କ स्वभाव रे क्रोध वृद्धि करिब। बाणीर कठोरता संपर्क रे फाट सृष्टि करिब किंतु 2025 मई मास रे देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव को गोचर करिवे जहा फल रे प्रेम संबंध रे घनिष्ठता आसिब एवं परस्पर मध्य रे उत्तम सामंजस्य स्थापित हेब। परस्पर मध्य थिबा विश्वास रे वृद्धि घटिबा सहित प्रेम जीवन आनंददायक रहिब। वैवाहिक जीवन दृष्टि वर्षर प्रारंभ
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଶନି ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କେବେ କେବେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରେମ ଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନିକଟତା ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ 2025 ମଇ ମାସରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଓ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଦଶମ ଭାବରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ବିରାଜିତ ରହି ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଦର କରିବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ମନୋଭାବ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ କେବେ କେବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତାର ଭାବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶନିଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରି ପାରିବାରିକ କଳହ ତଥା ବାଦବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମଇ ମାସରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରି ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସହଜ ହେବ। ରାହୁ ମନକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଶନି ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ କେତୁ ଓ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପପଲ ରତ୍ନ ରୂପା ମୁଦ୍ରିକାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 2025 ବର୍ଷର କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।